Assalamu alaikum. Dani amjo sasoma mananga mjoka ngabwangu wa jabanu halimbabi amjoka watambi hasha yurongu jana tukasema bia president ligongazi jakarulanze yani simtambisheni parce que yavyo sha delila rifanya mna rotari sha tsuvenza sha fikir kaya kabla hunde shwada ya ushinda runane na saya basi mpaka wakati wa assemblée générale haweka ngabo événement ya fédération ipanga wao donc yotsimbi ekango washindi wa hondana hususan ngabo dadi zanu tonjozi tekeleza banu ikao si demavamana wa mpira wa hawakushude mpira sha imaranya wa Komore pia hamande le suala la hatu ne kafu ne Cameroun shama de kelimana na president ligangazi ya zone savano ska si rifanya assemblée générale juzi riviri ya ndongozi nji rifanya bila ya ze activités zavira 2018 nana izoranzi ya zifanya 2019 sha skatsirenge engagement nimeadi yota kabla ni javotewa kama kampani manasi hunda yani misaada kawaida ya husu ze infrastructure ya husu formation ya husu equipement kabati upande wa kabati ngo zabadilika shanga mjoke FIFA wabadili madhamana menji si de president ba ya javotewa shanga bo madhamana nyumeni ngabo procedures za nyumeni za janziani ikamuhimu manatika Marrakeshi damina secrétaire général harmasome ya FIFA ya kasanga fédération zinji sandi samadi si damina madhamana wa FIFA wabaka ya jokanjema dekaye rais yani Gianni Infantino au receve shindi mpwangayo harma majisi mwafanya neze projet ikao mwa tekelezi zazo mwanika donc zinungu izo zimkiniha uruha Marrakesh Paris siruha yabo Zurich Rionala Rivirilia pia zinungu za husu mpira wa Komori wongozi suivre wongwa juao mana warifereshe ya tsidami mananga mjoka ya mndu mzima awandu kumeko za joshinda awandu alo federation kabati mungo za joshinda zidadilihe ekatsida bwe madhamana pia rangu ma journaliste rangu ma arbitre ma entraîneur ma joueur madhamana ya equipe yoda sons ekakabja tsanganya kabati joshinda zidadilihe donc ma feresho warinika rangu za resultats za equipe nationale rangu za championnat wazisuive waona kaya kabati nongo nziro za jiri ze mushkili yo kabati mala stojiri sha waono kaya ani kubaliana ukaritsanganihe wafanyie mabadiliko ya kweli ili sporia hatu hususan de football ibire hausalama manafikiri yotsena wala walobonze amadi madomana wa FIFA ukafu wajunja courage warisaidie awalazimu rifereshani sonti sha amufereshoni ni madomana wa heze club ni ma journaliste kao ani ngadina roli tsonyangu ya sensibilizo wangu ya waeleza ya urisoma donc afika kabo wangu pia marbit beke amadekeli na zone sa ze problem ka kazina parolawa mana nyumeni vanumshi besemono za jirfarata yani hata mimi zini hata hamido zifikiri ka Lille kipama Lille ya première division wasihotera wakauwe majori wa haubari wakaushima anyoka batima president donc abamanzo na bekaya ze problem hizo zo mkiniha shasise do manera hatu do hatsi mishinji do rengaze azma ya kaya hena mbujo fanya longo itsolizo rekaza su corruption rekaza usu violence rekaza usu yani malapizo parce qu'ils ont pris un règlement chaque fois appliqué yani bure manango tsona kipu ndi hukumbula matalani hundu mana zingara ni kabati hata ya mastehi na bila zimuri stehilane sonti
bien sûr si lazima ulitendere stehema vama na bali wa mpira wa mdu hizo jitihadi wazifanyao na zisi maana mimi tikajuri wakati na kajuri abude madhamana ina mdoka utoposhoni hata leo rango makati hata kabati zabadiliha hensi atu hiyo shatuka ya problemu ya federation au problemu ya sport shade densi bon kajahani Malaysia au kultura sponsor haombe tena ala mashirika kinafsi hatu kwa tinaza nchida yode maana kabla rani javotewa na kana armaze kampani za kuzifanya na kana na rengamiaji kamungoni mizo njada na jai yani zekipus do saidiwa bien sûr zo radio karjibiwa dengeze kipupia za kumurizisha hizi saidiwa sha wakati na tekeleza le swala hilo wanaambia ka bien sûr kwa radio shido wasaidia zekipu hata wanaambia kashe zekipu za première division za hanyu ngizo zinji manaizo kole kama nonti ama Faransa première division izo 20 ngabozona 18 16 sisinga sina 30 équipes en première division yabo msaja rasaidiwa yengerikana 12 14 au 16 équipes yabo bese anyojoka mshindu kama njisha hiyo bese wakati joshinda riwaswili armaila championnat nationali rakanza jerite nziani shanga mjao kadihilila ngwamadi zo shida wazifanya ngamzoza nchida ngamzo mapesa yatsoma shashi shai lazimurzi rizifikiri manaindi yabo ena msanja rjohunda sha bese kaze kipungizo 12 au 14 bese ngojo shida warembafia shafikiri ka muhimu radiseva nurilio yodeza tsongeza wakati na hadisi damina jani Infantino amadekeli na monesani rabano ngozi njisha huwa kubalikaya ngabo procedure zinji zanjianziani sha yohamadi zora mzor fanye honu bon waonesa ukaya ngizo necessaire baiki ngabo nato shangizo necessaire ha question za transparence donc wakati ravilia za hizo formation to ringa mfano ukayatitsa hakaya ulu kaya hunda formation za une semaine 5 jours anirishindira hunde mundu maana FIFA wafanya mkataba dauna Federation Française de Football ya ushinda wadosaidia Federation Maliza hatusha hususan harmalongo za misomo harmalongo za technique donc titsa karshindira hunde technicien wa niveau ya juu dona maarifa ya juu ya je wajomrenga en charge za ngopi ajaba kibanu 6 mois ya former ma technicien wa hatu hususan directeur technique national et directeur technique régional shahato wasaya parce que avec kangujo et minimum ya joba kibanu na ngojombe na charge na ngopia yo mezisita donc on fano ya ukayabanu ngwa pre walisaidia harma ndongo zinji shade namna hiyo de maana baka lazima sonti piari tsangani helfani mabadiliho ukayangwa ujuma utunda zelongo zibadiliha yo de maana konga mjongo ndakayangabo bandu za federation kama duangali hati ya bushini heze problem za jiri wasaidia harma fonctionnement chaque parti projet ijoka yonti ijo financewa raoja shini wafanya za election ngabo Mali ngabo Sierra Leone ngabo federation zinji walona ze problem hizo maana kina maliani bon anwa tundao watsawa jue d'ailleurs ina federation ina mwa ujawa fanya auditi wajumbe ha kabine wajiwa ifanye donc ribiriza pale hizo za infrastructure ngabo bandiza projet razi soumettre watekelezi zazo ngabo za validewa ngabo raza tu validewa sha amemadi sio pia esera kautimizi tsimwambia kama monsieur le président et le priorité wami juyan tsimweleza situation ya hizo club za hatu waka directeur wa development Afrique Caraïbe Comporo Veron hakayabo na directeur du protocole wa tsimwambia ke priorité ya hangwa baha njoka uro hawan des subventions lumsaja wa hizo équipe donc hauzisa ina mnadisanda hiyo risari fanye projet rijani yosha rangu gasina bandu ya mezi isaila uyo amwambia madhamana wailu wakabala
kaya yatsendo aeroport ra rejasini mkataba la donc sikabuje ni datafikira mjo sinawa avion hangu mkataba ufanywa ritamhono yabo adi tutamhono mitsiroha wajore yao shabo tselewa kaya kegira shiliana kaya ezentu zinu zijao lazimu rishindere mu msanja huu rijeru tekelezi juzi rakama assemblée générale mana mimi kana yakinu ka uliho riste hizo procedure rifanya projet ribeha ngajo hunda tsikavdo waone sakaya jekelo koizo dizwanabia wanunu kado hadani anyohama daina waba yao projet pilote anilinuda buzo abonu da buzo redora fanya ekaye ze competitions zisa wafanya rapport wababeshe lazimu rasi rezeli gomaswani washindi wake na dzitso hindi yani do hunda rapport we namna kabati contrainte ya ukala mapesa lazimu ya rumilwa mahala fulani bwise arme assemblée zora kara kudaliana juzi hadisi lokaya ya jokanjema de karishindi shayo lazimu rioneza assurance au moins musoe mapesa yabo majori wa hatu wakena couverture médicale jori kange mwade yashindi angaliwa yodi zora jujibiwa ekaze kilobwa kudali manazanda arme assemblée générale izodi zora jujibiwa mananga hata afikiri sociale ashanga bafanya proposition mana sikarjanida sana ruonuza assurance bali na bali ngabo onesa ukata ka jori ija ukangamzwa pashie shi assurance hiyo ngejo shida imnike ito msanja wa 1 million donc avant ngamzo jirangalie ze propositions zafanywa pia shafikiri ka yongyo nukto amandio ndio muhimu hapo donc afikiri kaya amarikeni na zone saba bese ngabudan wangu wa repress wandiso wawahi wazitekeleza shafikiri ka muhimu amarikeni president wa Bigangazija ya zonesa rejershinde zitekeleze mushie ilimjue na mambo ikao zifanyao jekeli boko sisa hamsanya tsinamba ka ukubaliwa mana abodi heli lawiyo ejo kanza zifanye projet ezeligitsena zishilezi unre msanja wa hao ili washinde waende sendo ze competition ili ze problema dogo kanizo yani zilawe za maarbitre transport za hao na zasaya yani ze problemu hizo ili ze competition za hatu e championnat hatu ikena suraya simwambia president kakao wana avance ya proposition ya montant fulani wadakanga upre wasaidie shabon sewa hangio kabla kushamso kanza mwana senikava nena sara hura eshwa beha ya ulana na ngoma dao yani lazima mana mrirumu mana roba nudizo rishinde ribadilie zetu zatu shinde ribadilie football yatu maruda shanja ziyabo tena manatsono kaba wanduja uhadisi wanduja udua za ndongo zinji shati mlahiki Infantino timpropose kajo kanjema de kabje komori ili afikiri chef d'état-major tso ya havaso karibu colonel donc akawone sakaya hajohanza hajojibiwa ekamna tsintiti hama komor federation titamadi ya tulio des résultats nele picha wandiso jinika yani ikemfalo ukavala tishinditsa campagne tisaidia federation tsayo na marudi yani ngene volonté sha izona kamwambia dawa kaya karibu donc sikamone sakaya bon mana rashida omoha unu on regarde les résultats dans l'équipe nationale ujaze compétition za shida za timu rango ma jeune football féminin amade kelina zonesa yotsi haziatu da comité exécutif awarumishwa fédération shadani anitsilalo wa uzaba mana ika yani wanduko jazingarane mihono ika wandu enzia waidunga yani henamdu aningubironzia dali sha kartuheda kartudunga zila faliki radikaziza tujuru karna ulawa kana problem donc za uso Infantino yabo madama na administration hunu mjoahe
bwese wajonja contact lao nao parce qu'on baka ijokiri wafanye proposition au sisi rifanye bwese nsujua ya jokanjema deka wanunga inogiro stade sha yonge jo depende ne agenda yahe almuradi tizitsaha hadzina la he comité exécutif na fédération anabaka ya hajojibiwa na yangu konte ya jehunu inshallah ili aje aone ze problème ikao ya hundebe hati bwese simbwese kaula bimu kashinde hadisi dele mabamana na bali zo da sido shida rizipange ili ya ile wengo za problème ikao ngasinizo donc afikir kaya upande wahe umonano nezerungu ikao rizitaha manabo jitsunongo kwa ikao sikauzitunga utizibana amiche tsende shaizo problemu haumsanja ikao rutwali wazima riwono ranguhane na nisirlumu fédération donc afikir kaya hama lazima kenga juhunda magole upande huu mwese point ikao amungu ilindao haku amade kelima zijua upande wa husu machi hatu hauna mbele probleme hatu ne kafu na Cameroon ikao majournalisto wengi izo habe kamungu waishio mjamada wala wa yani majuristo wajuao sharia hawa somando ze texte waonesa kaya waisawa hukumu kaikarende usoni mwetasi abeko mori ngajua 3 points ndio qualifié kati kanja janganya zodizo wahada sa amjorejeze lezembo maana mratselewe helila sanamdo sibitina bekaya ni zondabo na mamjo mbiane mana ngejom kinshari honde sa kabati mra palo de makama ya kasura 100% izekipo mzijua na samu tso da hukumura tsonda kaya eda kanaki sa kaza paruku bale décision rengo shafikiri rikarizone sambabi yakaya eshezingiri shakaya mali yani moyen za ushindani de maana ikanza rama itsonchashi kajajo shindari kingi asiche sha bien sûr kauli da msaada wa ma partenaires hama kumurtelekwa mu kawodi pro harmai mashirika wodi partenaire wa hada haumzi laikao ngasinaye ngene serikali ikao sewo honodani wodi wahadani arma mana kipu nationali mana shindo rendo bonze haula kipu hono de serikali donc yode de chatsungara renga rotarsha skarja kaula wa mahadisi le comité exécutif restafu wala walo faransa data major ngawakauni para bien sûr le cabinet mavoka kawazima chez lundi et lundi ya juza na daka e kaka ja déposer le lundi yabo dele jovira parce que akauja wadunge procedure ya nimeni wao sindaila ya hadani yo ezara mabese sibese kelwari les accords jovunguza karnam jarma détail nuktoa yoga jorat zema sema juriste on doit charia quand je dois tout devoir jouer ça yo une procédure d'appel manager que lila ni kaja kandara recommencer à zéro ou la task kai ni ndani déposer shanda ya karkana nzishe kaf kwa jajibu tano shakadwa bili wafanyia ndugu yangu wa mise en demeure ya wala kama jarijibu ngajanda utas shabora déposer mfundaru afikiri esijimu jona kikisha vaja barua officiel ewa ilajana etasi stadiri walindi shitaki ngewaka wa ekaf ngewaka jana darua alme darua hiyo ngwaonesao kaya ngwaonesao kaya zahadani ezinongo zidadili namna je ngwambao kaya harme grupu yacu yotsinde ilona epe organizeo dan lazima ndo emana ne dawo harma maelezo elila ngabanzi wangu ngozinji ngabamba ngozinji wo shayode ikelo wajeleza o kaya harme grupu yacu yotsinde pe yorganizeo epe yorganizeo
Égypte na bala idwa mbaka harme pays organisé o yongo qualifié d'office ani Cameroun aka qualifié d'office ngena na kipunzima sai par contre ze pour za saya wakauka waili donc wanzwa jeleze ka comme Cameroun ka organize abo lazimu ze match zitimo o waili wende yo ya omalezo ha shaka tujezuma kama wajohada jekeloko article 92 yongo muhimu manata une fédération rikana débat discuter hata parce que on fikirie problème ngo yabo wango do wanzi hasi wasaya ridaza manaka na ushede na sana benda ranger ma Facebook ana sa journaliste jonzia redira jibu watu chez article yone sa article 92 alinéa 5 kaya équipe lazima irema ito organiser lazima irema l'amende ya $500,000 ou à participer à la prochaine édition. À la prochaine édition, au lieu de que l'article à la prochaine édition, sans tenir compte de l'édition concernée. Yani, il y a des mal à voir le mouchkil. Ou on doit dire les avahaks sans tenir compte de l'édition concernée, au cas où il y a eu quelque chose. Cameroun, toujours. Maintenant, il y a des sanctionnés, armée Djao. La Hongrie joue qu'ils ont rabo, maintenant ils savent décider de amener que et Djao. Chaque de que loi Djelezao parce que on au cas armée Djao. Kabajare wa décision officielle, hari watu wa Djao. On visite sorti, chaque kabajare wa kertas kawanikewa. Donc sans tenir compte de l'édition concernée yo. Et quand on me suivait au même ma journaliste Farad, ça ma journaux, ngabo abaka zombili. Yani abo d'édition yilu ne Djao. Ngabo abaka les Djao et abo ils ont nos amahakimu. On doit interpréter. Si c'est un avantage le mieux, nous avons une jurisprudence. On nous a dit qu'il y a retiré quand on participe à l'édition et il y a retiré l'organisation en CAF. Il y a une jurisprudence. La jurisprudence, ils ont des textes où ils ont et l'amna wala dukande wasome. Nous avons un on a un revirement jurisprudentiel ou à l'avant. Et quand on a facile, on a une watch Chande Jao, à Watu Javao, Jokiru Lunghelila, on va que jurisprudence à lui-même. Bon, quand on les envoie, pourquoi? Parce qu'à mon nom, à Manga Wango, on doit en dire à nos injils, quand tout ça va longue, quand tout ça a niwae ou a ile wendo na yoapwana. Et là, comme se répète, quand on é muhimu lukasi sireweze domana zatu rifanye izo maraia haizo wakomori wagenda unizo shasida joka hukumu wotsidani wotsigonde wotsi eli wona kimu atatso wajua imana yu wango harmalist ngoda tsungua nzima wala o kama lobi kafu tsungua mzima bala wandi wa siège président a désigné le tribunal arbitraire du sport y avait décision à Jorenga. Et avant qu'on ait débattu, nous avons dit que donc, je dis que mimi kwambaka na kama prudent sibambie mara yandabu amazi ngozi sifanyeza hatu depose requête izo walo sideri hukumu wala mimi aba hatu na subutina bekaya a 100% mara izo na bekara da 100% simone sana ukaya na wakati zanda atema avocat wa zone sa armée de pays no édition concernée Shanga bandu wa hati kaikelu wailewa abuyo de kelema kimwajele wabu wajitrompeo donc narifanye nariende zambio yani rihunde haki rambokaya Cameroun katsuhenda karna ure match hunde ze 3 points yode objectifu ranikema avoka watu shau shele manadaende natujo shanga bon kati za shanga yo wanrudenda mahakama hunu wanrudenda mahakama federation nasema mahakama hatu amjoze problemu ka amadez la nazaba katimla parukubela muradi se kaze de mahakama yo kabatiza ka shilonja kubali e kari kiwaze 3 points e kafu wajoji soumettre na juge exécuteur e kakajani kiwa donc skanzaza nongozi que clair parce que amadekeni nazanda amuno mutsanda habwa mbahiru hasomo haishangongo katutsawa na maspecialist waizo nongo wazeleza na wamini ma journalist bogonde ngani na jukumu itsonangu ani kamtsina droit na kulenda manziha n'importe quoi les nongo hizo
et na saya loda minani amtuzanda parce que un exemple zinji ndio shida ni mwanase ni wala nitsi wangu waunja hamaze de baranga ni wangu wa urenga ka juriste fulani haonesa mambo fulani wao shaka mna uja comporter ama supporter wangu na hatu yajafie komoro shanyenyi nganya bamana tsonangu tsozabwa bila na rabo kairi wangu ajue za kweli shaka muhimu almaizo pia zinaanda ukaya malgré ce problème la zone ça va nous en tirer so wakati mavoka wanambia que donner délai leo signer lettre d'engagement hiyo yakauruhusu wanuzambao hata etasi wa parcelle ambao de roteti ikafua isawa beshiwayo letasi amade kile na zone ça les akautongeza wajibu barua razanzi hatijila rangudini donc tukaanza tena nifanye point hiyo ika muhimu haku ili emajweri hau sisi tujojalekeza ya ukayabo bahi kabati match yabo jimenyelea nono anzo sonti pia doka mabamana tsidani ma supporter na supporter wo yo na sikur kauzia shivano monoze de bana ze mushkiliza kaya sitso shidwa haya na mtoya entraîneur lihondo anamrudaye donc ça da wala mabamana ama journaliste ama dasi ama wangu wa wizara wadoni wavumbu wao sha supporter wo kana umla humu kaya ya supporter équipe nationale au contraire ils ont rendu donc ça c'est optimisé amaneke na mwanesa netijwa kamkabano urango hale tekeleza zeswama ça tu comprends sinon déjà mais de détails mana organiser compétition azalisa zeligunga wabano ça fikir ka lazima karihondo kazama daino rende eshwabaha refereshe rango comité exécutif zejudi wa membre wa comité exécutif leo eulovanu damina chef d'état-major colonel Sfajadi Shabunga Betwali Omar Sanali Musfani Musini na Tsibaza Abdala Maji Somanda Rangujana Rahanjalala Abdala Maji na wode de doyen na vice-président Toali donc en tout cas Jazzeligi no arumishwa fédération nana nyuma na equipe henamna ndabi mimi nadunga na hisikaya bisebala riri 4e journée tijabu watujiri mushkili abo optimism kanza yani nabikaya ani narkazane mana simonesa ni kahena nungu joka na razi tsahi parce que zinura hundra mahaunu shabo karna ulala simona nika yongyo hamana ile ramba projet pilote abo lazima tsahi msaada mjumabo kana ujwa baki ya ulabo mahaunu ani shaguma bushatsima ndo mwiso yo des engagements jorenga na rizabamba abi hamwe maji shatsanda mwanzo watunde manazini kazi jafanya haraha arma federation za saya ataze formulaire zila asidera kauzifanya ribesheze club wadi wangalie kaya dekeli wakaanza donc abo lazima ri feresheye rango arbitre ni mabama na pia matoleo na joueur et ma supporter hususan mana waudadongo tsotsa ezehila donc rishinde rende hena mna hiyo mana manekena monesani hena saya dukana picha jema hena saya championnat hatu Josh Dari pange riende sendo ritimizi ze competition zimba wapi arangwana ume ujana sho jemajal afikiri kabati msaaja jo utsar to jo hunda parce que madamana wa kafu madamana wa fitongo jokaya si fédération titi sensitivity shatsi si wanze sport si wanze mpira ya wishar dakisha yani ro encourage rijini kezardima rahada rajai risajiwa hente ya football ya Komoro. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Marhaba Saidi Rais, ena wakati wandu warola njema au wandu wafikirilo njema lazima wandu wazishukurie yode mane kawo karajo utabali avan narja para dhamana wahi zikule bwaloban shawa jao ya kamongoni mwashika yuwandazi wahi mafana ni mwananyasi papa Adila tota hazina la zikule. Kwezi bwana rais waende kungumano la mpira wa mguu wa Komoro. Kwezi makamu rais waishi iswa shangazi ja chef d'antenne wa hatu colonel Fejal. Kwezi madame la secrétaire générale Maria Tabdou Chakou